tong setong seta oleh libur, seta oleh libur perintah Allah berak situng napa bani salat. Andi pese tak andi pese wajib salat. Ko nimbere ko nimur, ko nengi compok ko perjalanan, ko sakit, ko sehat, ko dengi di barang mabui kepadana. Syarat tu pokok pikiran gi normal pakun wajib salat. Ini matas bisa, bebe, ini nak pakun wajib salat. Makai kabel lah nyonok galong elong apa ventilator lah masuk ke depan pakun wajib salat. Keng mun lalap salib jawab benar. Di matas pah nunduk nggak deh. Tak usah solat lah. Stres berarti. Mila na orang ngaloleh ceki paksa. Pokok pa ingat. Bu, mari solat asar. Marilah. Bila saya solat jaya saya adan kita merelekanan. Marilah kok. Bila ben si wudu baca apa? Jakal jengkal kau orang tua cekik terus atau kar je dah. Tetimon pon ka anak ngocak ka anak bini pon ngocak obe ka kompoi pon ngocak anom cekik paksa. Positif ngeloleh kene kapon. Kene kapunguk pasenga ba adan maurib lah saya maurib ya bentoh keng mon pon jet pikiran berperasaan naposan jadi paksa aro jet pon tadi kewajiban ada lah dari saking ketat sebab solat anapa bola natore mak tak oleh libur ini kepenting nih kah anapa solat mak tak oleh pray ini kepenting Cebuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi mun bedesong ngai lebet ngiade enro mana beun pas beun mandi 5 kali sehari semalam beki bede ka harina gedeun ben beuten ki sobung Rasulullah pun 5 kali sehari semalam salat padan jiria dari kulaku ala kotusah asolat duhur sadar tak sadar ekosot tu sana ben Allah mari duhur ala kotusah asolat asar sadar tak sadar ekosot tu sana ben Allah mari asar ala kotusah solat maurib ekosot boleh ben Allah dzalika dahar terus pada banjir ada buna Kanjeng Nabi Allah tak teroh kaso karena Allah penikah tu sakaula ben ajunan beda tu sasakoni ekosot ben Allah tu sasakoni ekosot ben Allah sehingga namun beda orang tak pati atina ka solat anikatan dejek tu sana tak terus segelum kopur ken solat langsung ikosot ben Allah tu sana bani moga-moga kaula ben ajunan pareng na dawam saros terus sangat laksanaki solat bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sataja para alim, sataja para kiai, seabtina banget amul jaki nyon suporah mana bi abtina tak nyebut setong para setongan namong dek sataja na abtina banget amul jaki. Sataja sekeduan, sealatin, searomat ben seamak muraki Masjid An-Nawawi sataja nah abtina banget amul jaki. Cakanca majelis salawat abtina cukan banget amal jaki sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seampun sami-sami alengki tempat kak dinto manter muka kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nomor situng la yudkhila ahadan amaluhu al jannata, tade orang masuk swarga keng karena lebet amal lah, tade orang masuk swarga keng polanah maloloh lantaran ibadah. Swarga panika andiin Allah bentak kening beling ngangkuin apa bisa os. Swarga panika asli namung eparengaki ben Allah. Bila seeparingi swarga ben Allah oleh swarga. Seeparingna swarga perak reng oreng seekani sere ben Allah titik. Tahu sang urus lancar. Seberhak masuk ke swarga perak reng oreng seekani sereben Allah, karena swarga tak ning beli. Kaula ben ajunan panika ibadah asolat apasah ala ko bagus keng karena tero ekani serena ben Allah titik lah nyangke rela tetimun beda orang aroma sah pejeng lebih banyak saing kena aben aroma selebih fokus polan ibadah lebih mapan aro benireng fokus lah arwa orang seecapok eke berburu setan karena orang ibadah tak ngampu agia ibadah ke Allah. Swarga panika tak kening belih benamung andiin Allah parenga kieu ben Allah dek kareng oreng seekani sere ben Allah. Kaula ben ajunan asolat apasah ala ko fokus awirit ben ngaci keng karena tero ekani serena Allah. Jabot lopot nih kah saing kena kadeng gara-gara tak andi tujuan penikah sebagian orang merasa dirinya lebih baik eventing ben orang lain. Beda sekeng karena polan tak toman nyinglah dari masjid romang sana lebih semak ke swarga eventing ben orang sejauh dari masjid. Beda orang polan salat 5 waktu ke masjid war keluar negeri masjid pah beda na orang neraka ke kapi neraka roh aro neraka dia. Area setujuan pengkiri jalan, area neraka kafir. Pokok neraka. Saya masuk swarga pera aben ketibi positif eke berburu setan orang nekah. Nomor situ. Jadi saya ibadah pon apa bisa os beni ka angkui cung acungan gel o gelen ben ngampua kina ibadah pale mana ka Allah. Kaula ben ajunan ngampua kia belas beni sara Allah asolat apa saben secemah-cemah keng tero ikan israna Allah titik ben apa mak solat buk tero ikan israna Allah titik ben apa mak sedekah buk tero ikan israna Allah titik ben apa mak melakukan santunan anak yatim tero ikan israna Allah titik ini kabar lo cegi lebih boleh. Ben apa mak takara wirid kabudak ke timur gena ben tasbih kercek teroy kan israna Allah titik be anria mata engko di laki badan be an laki patakilam be ben ko laki pada ben jadi misal be an la pada ben jadi ya saper keng laki naki pakun pe isi jongo jo ka ben mata pah nyari aki apa je endrem je bulduk magi pakun sabar ben teroy kan israna Allah titik jajang lancang urusan moga-moga kaula ben ajunan ikan israna ben Allah keng insyaallah ikan israna ben Allah coba pikir nggak nih kan kaula ben ajunan asolat kan tak ngerti je apa sih bocah Allahu Akbar
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Ada sing ngerti ada Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya ya kama tak ngerti aja subhana rabbiyal azim bada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ada tak ngerti rabbi firli warhamni tak ngerti aja saking mak pakun kaula ben sampian abejeng mak pakun takok si tak abejeng ben pakun semangat si abejeng arwatan de kaula ben sampian ikan isere ben Allah kaula ben sampian asolat mulai lambe toman oleh napa enten marakir pikir pong-pong ki beri nih kah mun malam tak bisa jejak mikir biasa nah sampian toman asolat mari asolat assalamualaikum assalamualaikum buka ibu ben sajadah pas bedetakan tamake setengah gram pakun usaha ke tuku pojok mon agraman nengi geni kekenangan alaka kaula ben ajunan cek saking nih kah mari asolat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pas keker make 1000 rupiah kletek dari atas yakin kula tidak simangka ke pasar mun tak beujeung ke kebir Pak tapi nyata mulai lambok si asolat sampai mangken asolat tak toman bedena apa keker dari tas langit keng mak pakun asolat mbia senapa tahun si asolat mon beda orang alako tak usah tak kira setahun tan sabulan alako pas tak gaji ambu tak kira terus tan ani ke kaula ben ajunan mulai gi paraben mulai gi lanceng sampai andi kompoi terus asolat padahal tak itu muja oleh apa keng pakun takok si tak asolat aro berarti kaula ben ajunan keng ekani sere ben Allah muka-muka tolos ikan isarna ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sing ngerti ka hukum, keng tak ngakui ka hukum. Lho. Banyak orang sing tahu ka haram, keng tak pati ngakui ka haram. Nyon sobora. Beni tak tahu ke haram roh keng jek le jahalian orang si korupsi kau leben sampian re tak korupsi beni keng bolan iman tebel bunten ada saya korupsi ya keng mon pon pese triliunan lebet yaden mata miliaran lebet yaden mata tada orang tada kamera tada CCTV masa tak nyetot tamake bule mai buro kau leben ajunan tak usahnya leh kakak cuba na orang ni kebeni bebe teka orang mukmin taknya lian kakak cuba na orang penguk sakalang kongi mun abe kelar ala ko bagus kau leben ajunan asolat nengi masjid peleman tatemu ben orang sejet semak ke masjid keng tak asolat ke masjid tahu sarasan juban penguk sokore alhamdulillah kau lereng putu Guste keng gelar ben ajunan kang kuide pak soko panika acelen ke masjid padahal beni reng sehat mator sakelangkong atas peto tuna ajunan cek mikir napa sih titika korang na orang penguk sokore abe gelar ngalaksana aki kewajiban keleben sampurna jajang lancang urusannya penguan pada ban paneka tantaretan sami mulja kau yakin saja saya hadir nih ka salat kapibon insyaallah saya tak salat ya araba ya bol kompol ngare masjid pada tak apa aja nah mantere pas salat ke kapibon Gusti Allah segi bang tobang muka pagena ban Gusti Allah anapa ma salat tak oleh libur Ana pama orang abejeng tak oleh berei apa sabedo berei nah sampian apa sah perjalanan dari ka ento ke Banyuwangi dari ka ento ke Jember maka tak lapar
maki kelar maki berak dung tedungan ng ilum mobil oleh tak masalah, tak sakit, tak belka, tak lapar, karena sedeti udur perjalanan maki kelar kaulin ni kata aga aja ongguan orang umroh orang haji segelar mun tak gelar je nyol manganyol mangkadaga umroh haji maki aku luram ya tak kira bedereng ngataraki ni ka ani ka beni kasar kepo Madinah dia ayo galak normal lah odi ni mun cet pun tak gelar je lar gelaraki ada paksaan ni dalam agama azakat khusus ka orang si andi itunya mun tak andi itunya je nyol manganyol lah tu zakat punguk ngantos mi beda tu man zakat tina tak usah maksa kau longgu nagi kelar juga nintar ka umroh ni kamu bungko jual tanian jual pokon jeding jual ke kapi maneka baca kelar kau lah umroh sapele nyaman lek molek nangi kamma paham dan nangi baben keledek agama beni pada ben paneka tong setong seta oleh libur seta oleh libur perintah Allah berak situng napa bani salat andi pese tak andi pese wajib salat ko nimber ko nimur ko nengi compok ko perjalanan ko sakit ko sehat ko dengi di barang maboy kepadana syarat pokok pikiran gi normal pakun wajib salat ini matas bisa bebe ini nak pakun wajib salat makai kabel lah nyonok galong elong apa ventilator lah masuk ke pakun wajib salat keng mun lalap salib jawab benar di matas pah nunduk ngare tak usah salat lah stres berarti mila na orang ngaloleh ceki paksa pokok painga bu mari salat asar marilah bila saya asolat jaya saya adan kita merelekanan marilah ko bila ben saya wudhu baca apa jakal jengkal ko orang tua cekik terus atau kar je dah tetimon pon ka anak ngucak ka anak bini pon ngucak obe ka kompoi pon ngucak anom cekik paksa positif ngeloleh kini kepunguk pasenga ba adan maurib lah saya maurib ya bentoh keng mon pon cet pikiran berperasaan naposan jadi paksa aro cet pon tandi kewajiban ada lah dari saking ketat debab solat ana apa bola na tore mak tak oleh libur ni kepenting ni kah ana apa solat mak tak oleh prei ani kepenting jabuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala nabi mun bedesong ngai lebet ngiade enro mana beun pas beun mandi 5 kali sehari semalam beki bede ka harina gedeun ben beten kisobung Rasulullah pun 5 kali sehari semalam solat pada jiria dari kulaku ala kotusah asolat duhur sadar tak sadar ekosot tu sana ben Allah mari duhur ala kotusah asolat asar sadar tak sadar ekosot tu sana ben Allah mari asar ala kotusah asolat maurib ekosot boleh ben Allah zalika dahar terus pada ben jiria debuna Kanjeng Nabi Allah tak terro kaso kana Allah benikah tu sakaula ben ajunan beda tu sasakoni eko soda ben Allah tu sasakoni eko soda ben Allah sehingga namun beda orang tak pati atina ka salat ani katan tejek tu sana tak terus segelum kopur ken salat langsung eko sod ben Allah tu sana ben moga-moga kaula ben ajunan parengna dawam saros terus ngalaksanakan salat ben ada libur mun salat ben ada libur curpo cur kaula ben ajunan curpo cur kaula ben ajunan ben Gusti Allah paharingi kelar jeka angku ya salat
Moga epe sakala ben mate kula ben ajunan salat panika. Sehingga pengumuman salat tak oleh sembarangan qadha. Halo. Salat tak oleh sembarangan qadha. Ngodok salat arwah dosa. Nah, ibu jelas sebenarnya boleh. Ngodok salat dosa. Saya tak dosa berak ada dua. Nomor situng tedung taketas buruh make kodok tak dosa. Ajunan asaren pokol sanga malam mari isa ngiding pokol setengah 6 kalakun para maurib. Opa mari ini aja luna protes. Ma protes sama opa menyaman opam. Beda orang tedung pokol sanga mari isa ngiding pokol setengah 6 para maurib. Subbuna qadha, duhur qadha, asar salat biasa. Subuh ban duhur qadha aro tak dosa karena gara-gara tedung take tas. Tung. Nomor 2 ngodok salat panika tak tu sama Nabi ongku kelopai torjado orang acerita mulai dari kulaku ningoning pas adan Allahu Akbar boh adan duhur lah can ganjana duhur apa asar walah boh apa asar beni duhur. Jadi kau tak pajang duhur, ya tak tahu kan. Kalau pai ongku cek tak duhur, langsung kodok. De dua pani kebera ngodok solat setak dosa. Lain tedung tak tas ben kalau pai cek nyol mangan nyol bang magempang ngodok solat. Amanten mulai dari gulaku saya tambel. Malai tak nyeting aing tina kodok lakunah duhur kodok jadi sampean nanti pekerjaan peret nega sibuk betul pas kodok asolat tak bisa ngodok solat setak dosa berak 2 nomor situng tedung taketas nomor 2 kalopai ampun jelas nega boleh kaula wan ajunan seniat asolat wudu pani kadebuna kanjing Nabi saparona solat orang mun wudun bagus hakul yakin solat bagus mun wudun tepak solat tepak insyaallah. Keng bila wudun car kalacer 90% solat car kalacer sampai beda debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabanika atau kama qala Nabi man yatawadda mithla wudu'i hada saba abai mun wudun pada ben wudun sengkok dia ghufira lahu ma taqaddama min dambi mun wudun bagus pada ben wudun sengkok tusane sabora kapiban Allah wudun malolo mon paski eke ba asalat eke ba ka masjid eke ba ngaji arwah hasil rolah arwah peten rolah mon urusan tusanakeun wudun ni sabora kapiban Allah. Pertanyaan ingat napa wudun Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi pani kamun awudu la jutanang ngejapur gelem jeding bahe bentel ngare muti erweke coba enggak dia orang awudu pertama kali seikalakoh napa berema apa ada senyaut tadi tak ada Pak Islam dan jaga
Orang wudu pertama re maca bismillah no. Katon tade si maca bismillah wudu reda. Mun dari penampakannya lain lah. Sampai beda debu senika. Mun beda orang wudu keng tak maca bismillah arose bersih luar malolo. Keng mun beda orang wudu maca bismillah luar bersih lima bersih. Lah maca bismillah rela. Coba nak maca bismillah. Mari maca bismillah berapa pas? Iya kok. Cetak pati masuk ongku Islam dan nak rejat. Mari maca bismillah tanang becoy helu. Ana apa bolana? Mi takok beda kotoran. Sebab Arya si agap ke kemandiman dia. Becoy geluk ni kasi pangoso da anggota wudu nika kong langkong mun ki buru jaga tedung debuna kanjeng Nabi beun mun jaga tedung beun tak sadar je edim mabatat ya duhu nginep ning dimmaan tanang samalem jadi beun tak tahu je iya mun markir tepak kekenengan si tepak mun getel ageru kekenengan si tepak mun tepak kekenengan si lopot. Iya mau naguru di atas melolo, mau nggak dibudi, arekan pah nyebar titanus ke kanan ke kacer deh. Kau lihat tak berwudu, ayo hadir ke pengajian rutinan. Ikan tu benih tade, keng sing ngaji ya tade. Rutinan dengan Masjid Nawawi benih tade, bodoh. Saban malam apa? Tak pati beda si aja jawab je ya. Saban malam om kemis Rebu pagi suruh apaan dia. Laka repot. Jadi akhirat ni kele-mele orang nom. Akhirat ni kele-mele orang. Pengajian bani ke rizki akhirat mun tak keng cet ekani serewen Allah ongku tak iteng geing ilmu tan tak iteng geing ngaji buntan nggak mayu sambil pikir boleh paling sekonin wudu yang coba mun beda orang wudu beda ban panikah coba ingat napa wudun panikah mun wudu tak iyo soe kanan anggota wudun coba wudu je deh cek cuban apa boleh pas soko se kacer pera yenyek ngangkui se kanan soko se kanan yenyek ngangkui soko se kacer agembus roh beda si cuban boleh beremah pera mentu tantuan aing nengi kolam nyaman tu tantuan ngare tak usah setingnya cet masjid samangken pacung leber na ke bayi kolam ini mah beda yang mangken ngoswe soko namona wudu cet ada pokok lah nyangrep ke lum kolam bah mentu tantuan aing angkep aing sing ngosodaki reken yalem jaga coba wudu noreng mon anggota wudu tak ikosot bahkan cek saking nih kan Masjid An-Nawawi ampun iqamah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah sampian ki buru awudu tak usah ngangkui sunnah nabeng kacapok ka salat berjamaah lebih utama penting sampian ma'abid wudu. Tak usah mor-kemor, tak usah nyergu aing, tak usah telo kali keng situng bapakku napa genika osoe kosot tengen nih pas mun beda orang wudu tak iyo soe wudun coba bila wudun coba jangan insyaallah coba takut tak kecapok make montro kecapok beni ceuleun pasantaan mangkat tapa aweulun
Malah mereka ngerti kepunten reng tuar ya. Montro kaca apa ke salat jamaah ning masjid beni mangkat diri compok pasan tak bergaan mangkat tapa awalan mangkat ke masjid panika makro manabi berkah pengumuman orang abajang ke masjid mon berkah makro ana babolan nomor situng mi labu mon potong sabulan tak ke masjid boleh. Nomor 2 makita labu depan ke masjid Allahu Akbar tak kira ingat ke bejeng ingat kanya benegi ngarset ke atas ke bawah alias ngangsor alaikum bisakinah ben mun abejeng setenang ampun nyangke nih ka ngastete nengi wudun boleh debuna Allah orang siapa jengah gempangan nih kan ini redaksi na kaula khudhu zinatakum inda kulli masjidin baan mun apa jengah ngangkui kalampi ngangkui sarong ngangkui songkok ngangkui ruku sepantas separ juga sepatot yang kui Allah siadebu ni kebagian dari etika ni ketata krama orang siapa jangan angkui kalampi sepatot ani kanan tuaki bagus tak bagus sebejeng kau leben sambian ke Allah orang abejeng sing angkui tata krama bejeng lebih keangkep ke Allah penting ben orang abejeng sing tak ngangkui tata krama tamasok tata krama orang abejeng angkui ya sepantes sepatot mun kaos cik angkui abejeng pak beniat tu na kaos ro yang kuya bejeng kau le sering mator eman kaman apa boleh kaos apa oleh na semen atau les gersik ben 3 roda waria boleh apa jeng Jumatan ke masjid kaos oleh na bat nyamuk ikut tak ibot caca ke ben kan Allahu Akbar malandeng nih buki ke King Kong yang seperti kemudian apa jeng tebak ke King Kong kemudian ada sambil hari yang melebat nyamuk berempat kardus ya mak tak kerleben os kaos beda kadang saya yang kui kaos partai saya beri calon tak detik moncet beni aduna yang kui apa jeng kau leben sampian penikah pikiran pun tak fokus perasaan pun tak khusyuk ayo tata krama na bejeng ngebelekanan betepak mak lebih desa inilah ya ben Gusti Allah ruku si mamulan ker ambu cereng beke benelak kirulam be ki pakuni yang kui padahal anak landi anak ki ya can silake ya Allah mak cek seraan ruku jadi deknya iya mas alhamdulillah paringi berkat dan benih berkat jadi ya katon lamba agu lubur ya dek cek kok lopot meleo korna raja gelu cek mak saya telah sedeng ya apa banjen lanceng jan lanceng de emah ker lah bini aneh kegadang pak sekedar informasi bini aneh kegadang asalinan ruku pun malam asalinan bila bojeng tarawih yang berak le temu cek banyak ruku nawa pun malam masalinan bah mun lagi anjet mulai la tampilan beden dia sarong dong gala makai kari edong sama lolo gala nala elang pak kun yang kui ka masih iya cek lagi kebailit pulit dereng arek kerek rogi yang kui ka masjid ya marah oh bay belekanan man pabede cereng si tukang nyarin pesinambian mak bolor bini Andre si banyak kelambina ben kodung yang kuya apa songkok tak ko tu ganteng maksud tejak ben surum benaki wah
sambil idim matore bedelah ke anan di songkok pampak cek tade mon bini an kodung re sebitek belum bolo lagi an ni ke kod ke songgon paling banyak itu telok paling banyak aja dua oleh hajian geng semele TV setong songgok jeleng jadi kadang sambil penyuon apro kadang kan pas songgok jeleng tidak cocokan makin deh jiru gara-gara saya terakhir udah deh lah pokok sangat kurang 10 lah nak kari mau nengi bebe lah karang ki tak mikir sih beri nengi atas ri ya boh apa nama lambuah jangan mikir mungkin biar nengi bebe beda buntunan apa biar nengi bebe din kau lebih aing melolo nih kak atas beda cek deki antara ni sami mulja terakhir sampian saya tak biasa solat ke masjid cetak solat ke masjid serius kulo nih pak saya tak biasa solat ke masjid cetken mate tak ke masjid deh hutan oke kita terbuka kan ini makin saya mau ke apa saya ada orang ngintep ada orang notop sampian apa bu ya malna pak sampian apa bu ya malna koreng soki ke orang tinggi pangkat kok kiai sekali muntah ada usaha solat ke masjid orang tak terhormat menggugus Allah menikah engki enten pikir cetak ke masjid dong ya mungkin niat ke masjid dong bila lain pak orang saya solat ke masjid ben saya tak ke masjid lain ku laku ya junuk boleh orang saya haji noro plus ben saya reguler bilain orang umroh bani gamun majer saya ket ben saya majer 15 lain kuliman ka mana cerita bani ka sampian menabi umroh majer noro saya seket nyon semua kulit ini keperacaan kulit nih kaki maksudnya seket kau lihat tadi kepentingan kalau ben travel pun ini keperak contoh orang umroh saya majer larang seket mama umroh seket aro tak kira ni red koper aja pak ongku tak kira ni red koper beda porter rojet lah beda tukang teret tak koper rojet lah keng mun saya majer 15 apa boleh gi 5 juta majer 10 nagi eje lah cek bah kapi ke bah deki ban petes to kelepat di beden naga kapi ke mun tak mati ban singi bego beram ya lain apa boleh mbian mah majer 55 ka sebitek ro ongku kenang nawa nangi pullman nangi zam tower tak kira jauh dari masjid ya tahu sama mancing ngembianten dung dungan we langit tengah malam pokok ndak muka ka korden nongku nang leka bawa nangi bawa arah apa bola seket doa mon se 15 sembian jak ngolongo anta nang apa aja maka tak niat entar ke masjid mbian pokok ndak tatandung pak mun majer seket pokok ndak tatandung wah nengi beberapa hotel dep geluduk agulu depak kalembir masjid sampean maka tak niat senter ke masjid arab apa bolan seket penting seket jadi kayak mau majer 15 sampean jak dung mata tandung penyolongku sampean majer seket mari salat maurib awirit mari salat ba'da maurib mari lapar mole ke hotel pakenyang ada abeli boleh tak ada lekan naisa yang mun 15 ya mau jak mulia mari maurib dek sing teragi boleh isan dek mau temu sobu bah sabanika jukeun reng orang sesolat ke masjid sejat mun yonceng ben Allah hadir ke masjid lain lakuna sadu malam ben malaikat epakon langsung jangan malaikat ban langsung ban boh kau lah malaikat ban dia langsung
can kanjana malaikat mak tengen ben iya rese biasa bedi masjid dah boh mak tengen ben iya yang tak tuman banyak sebedi masjid je kan tengen kok berak reng kali maka beto berak baleng banyak cetak lengan le orang jet berak jiri ya selaku atau kuning masjid kan bah tengen malaikat ya. Kau lewen sambian si tak tahu mana nungke ke masjid makai ngari ya malaikat kau le orang apa jang dia ben lamba daftarnya ben jan malaikat boh mungkin bude daftar lagi berarti ya beda hayya 'alal falah setro ka bocur setro ka ontong jan Gusti Allah mangkat ya ben wih yang tepak ke bu si bu enlak kok gini ke malaikat persis tepak keret peret lagu iya arosi mangkat ke masjid arosi bu iya keng aroma sece aben kotu matoro abe ke Gusti Allah lebet mangkat abe jeung ke masjid ajunan menabi salat ke ampun ke masjid akhirat dah tahu sakir bekere ajunan menabi ampun salat ke masjid makitaan dia malamalan wiridan apa lain katon la cukup keng monoreng tada usaha na kang kuya salat ke masjid kabeter gula pak Allah si aceng unceng hayya 'alas salah manusia ayo siapa jangan pas takkan tak izin belekan orang adan na tak jawab lekanan caknya lagi engkau ben ya cak saya berjelas dia guna Allah fala talumuni caknya lagi engkau mun paki ning akhirat ben malarat caknya lagi engkau kok mari aja ngonceng ka ben lah sing kok mari beri undangan ka ben nora plus apa nora reguler apa cetak daftar sekali kerbeker kau leben ajunan ben anu okay. Hidayah tak toron hidayah le kadang hidayah ni kayak apa toron norok buntek setruk pak nengki kapasara pon tak kelar ka kantora pon tak depa amain gede made meletak tau semulia ya in main gen masjid berak terus gen masjid dari maurib ka isa arupah nunggu ini masjid ada apa teromu lagi rokeng bekton tak nutut cereng lah jalan salep congcong mila na kadang dari belas beni sera Allah manus apa nikah sajen sepo sajen itu bu orang katunya male tak sajen tanyeng male ingat cuk mati mayu ke masjid orang mon pon solat ke masjid akhirat tak kebeter kau lengi mami juga nengi compok make orang yang solat sepetole kor genjeran aromon ke masjid beni nengi compok hati-hati Rasulullah tak teman apa yang contoh solat berjamaah nengi compok ke masjid mon geng berak solat ke masjid mayu kah muta mulak kuna bu sobu muta mulak kuna bu sobu hari mon bah ke masjid ke kapi lak kuna bu sobu enger masjid dah enger masjid dah are babakun de dekor ya tina mak bakun ngak dah malai temu je setia ki budak perembekan mun la setia perembekan laku najit la tak akakan ya bah apa parlo na budak perembekan cita bertahan sebulan belekan ya semangken mari isa apa kerempek sobu nalai kelopai dan maksudnya gule ngak nikah kita ker iongku ya engkau recet pah tak ke masjid desa umroh odi rekok cet pah ada yang kok tepak ke merek apa kira raja saking mesin ya mak pas tak ke masjid tuh beda pengajian Isra roh ke masjid beda pengajian Mauloten suruh ke masjid beda pengajian apa bis suruh mangkat ke masjid engkau remak pah tolos tak ke masjid keng tepak kecap apa engkau ya cap aja apa cap aja enggak roh mungkin jet niat sih mangkat ke masjid bentak usah todus orang mukmin orang muslim tau le todus mangkat ke masjid setodus roh justru ngiding orang adan abad tak laku napa rokok keng tak mangkat ke masjid padahal abad ngaku je mukmin ngaku je teroka swarga Allah masa tak todus
kadang saya sial anak de emak ben ba ke masjid kok ping ya Allah malah ke masjid setia ben beda apa pak betin aja sial are pan datang Islam malah berarti setia rias entar ke masjid ke sial enjak mi lah beda apa pak mi lah enjak tak mati jauh mati ki enjak beni mati bolon ke masjid bah mati ya tetangga kadang tukang jongo-jon apa nih kan orang lah ke masjid kok cak mati aja ke lah ke masjid jangan siapa kadang jet tetangga tukang jongo-jon nah demah ben mas entar ke masjid kok alhamdulillah ya tang tetangga lemelias warga ongku lah engkau kenga ila kuna saduma lemas ben mon entar ke warga kok ngente lah kok akalat tengi beuna sarong kok lah mon bede tetangga bede ben panik pah cekel pak ni kesetan sih tak bisa nyingla lebet ebe jayat kursi tak bisa aja tak bisa nih kata mancer beda barakah ben manfaatnya mancer kau leben ajunan itu tua kia ben kusi Allah nucu dek keselamatan dunya ben keselamatan akhirat sakak dito sakak telepon apa sih bisa ya toraki lanceng ator nyon seborah manceri papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyuun rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyuun rizki istiqamah ben husnul khatimah pale mandek keajunan ngiba iman ben Islam dalam keberadaan nikari dai ben keseneng ben ajunan sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyuun sapora dari sateja natusah dari tusa si paling raja kantos tusa si paling keni banyak katipun apa bisaos tu sana sing angkat tanangka dinto ongku iya kun nade kaajunan benyo na sopora de kaajunan ya rabbal alamin sakoni katipun apa bisaos amal fokus ben ibadah na sing angkat tanang muka kaangke ben muka katerema de kaajunan ya rabbal alamin satu jasing angkat tanangka dinto Gusti ni te pereng orang seika sayang iben aben dari reng sepo na se ampon de pak de ka alam barzah manter satu jatuh satu sana isapora aben ajunan ya rabbal alamin satu ja amal fokus muka katerema de ka ajunan ya rabbal alamin satu ja ka korang na manter sampurna aki aben ajunan ya rabbal alamin sing angkat tanangka dinto Gusti lakuna sadu malam papolong aki ben nak poto na ben keluarga na ben bengasepona ben reng oreng seika sayangi kangku ya longkolong ning swarga na ajunan ya rabbal alamin sateja sing angkat tanangka dinto Gusti ni te penak poto na tibi sebeng de ka ajunan manteri tetia ki anak poto se salih ben salihah se pada pak ben ajunan de ka cita-cita ben hajatah saya pakempang ben ajunan seteja urusan ben perkara nah saya paringi pocur ben ajunan saben usaha ben lalakon nah pacawaki Gusti nak potona sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan pacawaki Gusti nak potona sing angkat tanang diri kakorangan kafakiran ben kemiskinan pacawaki Gusti nak potona sing angkat tanang diri cema kasosaan musibah pelih ben kapepeja pacawaki diri sifat cera ka ben neraka na ajunan saben sikeduan penyakit diri sing angkat tanang muka culi papangki ben tampen ben ipaberes ben ajunan sateja sikeduan kaberaan ben karekongan muka culi papangki ben celen keluar ben kademangan ben ajunan sateja sikeduan takdir cuba muka culi iyo ba kafokus seampun takdir fokus muka tetap bani patolos fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.